letting their players, letting their starters try to heat up. Ajoy, bata nga nagpuli og pwesto, no? Game 2 and Game 3 will be Hugas tag plato, na, naraay. Denver. Pero nakalikaw po si Aaron Gordon. Pulihan tas pwesto. Uy, bata. Uy, bata, batuta. Power the offense. Paano makalapit lang ng bote dito sa Denver? Puta! That will be an offensive foul.